अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई में जाएंगे जो ईमान, कुर्बानी और मोजज़ात से भरी है। एक ऐसी कहानी जिसने एक बंजर सहरा को एक आलमी अकीदे का दिल बना दिया। तो सवाल ये है कि एक बंजर, बेआबोग्यास सहरा एक आलमी अकीदे का मरकज़ आखिर बना कैसे? दरअसल ये कहानी है कुछ बहुत बड़े इम्तिहानात की, जिन्होंने इस्लाम की सबसे मुक़द्दस रसूमात और मकामात की बुनियाद रखी। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और इस कहानी का आगाज़ किसी खुशी या जश्न से नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही अजीब, एक बहुत बड़ी आजमाइश से होता है। एक ऐसी आजमाइश जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। सोचें, 86 साल की उम्र में बरसों की दुआओं के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहले बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से नवाजा। लेकिन अभी वो बचपन में ही थे कि एक इल्हामी हुक्म आता है, और ये हुक्म इन्हें फ़लस्तीन से एक लंबे, कठिन सफ़र पर रवाना कर देता है, अपनी बीवी हाजरा और शीरख्वार इस्माईल के साथ। और मंजिल फ़ारान के सहरा में एक बिल्कुल वीरान गैर आबाद वादी। और वहाँ पहुंचकर हुक्म क्या मिलता है कि अपने खानदान को, यानी अपनी बीवी और शीरख्वार बच्चे को वहीं छोड़ दें, सिर्फ एक दरख्त के नीचे, थोड़ी सी खजूरों और पानी की एक मश्क के साथ। ज़रा तसव्वुर करें इस ईमान का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की और उन्हें एक ऐसी जगह तन्हा छोड़ दिया जहाँ दूर दूर तक ना पानी था, ना कोई इंसान, ना जिंदगी का कोई नामो निशान। तो अब इस वीरान वादी में एक माँ और एक शेरख्वार बच्चा अकेले हैं। यहाँ से कहानी का अगला बाब शुरू होता है। सहरा में एक चश्मा। यहाँ बका की जिद्दोजहद ही ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाती है। जाहिर है, जो थोड़ा बहुत सामान था वो जल्द ही ख़त्म हो गया। पानी ख़त्म, खजूरें ख़त्म, और शेरख्वार बच्चा प्यास की शिद्दत से रोने लगा। ये वो लम्हा था जब सहरा की बेरहमी पूरी तरह सामने आ गई और एक माँ की बेचैनी और परेशानी इंतहा को पहुंच गई। इस बेबसी में हज़रत हाजरा ने क्या किया? वो मदद की तलाश में करीब की एक पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ीं। वहाँ से कुछ नज़र न आया तो दूसरी पहाड़ी मरवा की तरफ दौड़ीं, फिर वहाँ से वापस सफ़ा और फिर मरवा। ये चक्कर चलता रहा। कुल 7 बार उन्होंने इन 2 पहाड़ियों के दरमियान दौड़ लगाई। और आज एक माँ की अपने बच्चे के लिए यही बेचैन दौड़ हज का एक लाजमी रुकन है, जिसे सही कहते हैं, और लाखों लोग हर साल इसे दोहराते हैं। और जब वो 7वां चक्कर मुकम्मल करके वापस आए, जब उम्मीद तकरीबन दम तोड़ चुकी थी, तो एक मौजज़ा हुआ। उन्होंने देखा कि जहाँ इस्माईल एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहाँ से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा है। यही वो जमजम का कुआं है जिसने न सिर्फ उस दिन उनकी जान बचाई, बल्कि आज तक लाखों करोड़ों लोगों की प्यास बुझा रहा है। तो जमजम का कुआं सिर्फ पानी का जरिया नहीं था, ये जिंदगी का मरकज बन गया। इसी पानी की वजह से वहां से गुजरने वाले बनु जुरहम कबीले ने पड़ाव डाला और फिर वहीं आबाद हो गए। और इसी तरह इस वीरान वादी में एक शहर की बुनियाद पड़ी, वो शहर जिसे आज हम मक्का के नाम से जानते हैं, इस्लाम का मुक़द्दस तरीन शहर। अच्छा, अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं। इस्माईल अब एक नौजवान है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक और, बल्कि शायद सबसे बड़ी आजमाइश का वक्त आ गया है। एक ऐसी कुर्बानी का हुक्म जिसका तस्वुर भी मुश्किल है। देखिए, एक तरफ थी बाप की मोहब्बत, वो बेटा जो बरसों की दुआओं के बाद मिला, जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखते थे। और दूसरी तरफ था अल्लाह का हुक्म, जो उन्हें बार बार ख्वाब में दिखाया जा रहा था कि अपने उसी बेटे को कुर्बान कर दो। ये इंसानी जज्बात और इल्हामी हुक्म के दरमियान एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। जब हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को ये ख्वाब बताया, तो ज़रा बेटे का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है वो कर गुजरिए, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। क्या कमाल का जवाब था! ये जाहिर करता है कि बेटे का ईमान और इताअत बिल्कुल अपने वालिद की तरह मजबूत थी। और यह आजमाइश सिर्फ इतनी ही नहीं थी। रिवायत के मुताबिक जब वो कुर्बानी के लिए जा रहे थे, तो शैतान ने 3 बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की, लेकिन हर बार हज़रत इब्राहीम ने उसे 7 कंकरियां मारकर भगा दिया।
اور آج حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنے کی یہ رسم، جسے رمی کہتے ہیں، اسی واقعے کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر چھری چلانے لگتے ہیں۔ عین اسی وقت اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا جاتا ہے اور قربانی علامتی طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ باپ اور بیٹے دونوں اس کڑے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی عظیم قربانی کی یاد میں ہر سال دنیا بھر کے مسلمان ایک تہوار مناتے ہیں۔ جی ہاں، عید الاضحیٰ۔ یہ تہوار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے کی یادگار ہے۔ تو ان تمام آزمائشوں میں کامیابی کے بعد انعام کے طور پر انہیں ایک بہت ہی مقدس ذمہ داری سونپی گئی۔ ذمہ داری تھی ایک ایسے گھر کی تعمیر کی جو صرف ایک اللہ کی عبادت کا مرکز بنے۔ اور یوں باپ بیٹے کو حکم ملا کہ وہ خانہ کعبہ یعنی اللہ کا گھر تعمیر کریں۔ دونوں نے مل کر کام کیا اور اس مقدس عمارت کی بنیادیں اٹھائیں جو آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے، ان کی عبادت کا مرکز۔ اور یہ صرف پتھروں کی عمارت نہیں تھی۔ جب وہ اسے تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہے تھے۔ دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت قبول فرما، ہمیں عبادت کے صحیح طریقے سکھا اور ہماری نسل سے ایک ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ یہ دعا اس گھر کے روحانی مستقبل کے لیے تھی۔ اچھا، یہاں قربانی کے واقعے سے جڑا ایک اہم سوال بھی سامنے آتا ہے جس پر اکثر بحث ہوتی ہے، وہ یہ کہ اصل ذبیح اللہ کون تھے، یعنی قربانی کے لیے کس بیٹے کو پیش کیا گیا تھا۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں مختلف مذہبی کتابوں کو دیکھنا ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں جب قربانی کا ذکر آتا ہے تو بیٹے کا نام نہیں لیا جاتا، اور حضرت اسحاق کا پیدائش کی خوشخبری اس واقعے کے بعد سنائی جاتی ہے۔ دوسری طرف تورات میں واضح طور پر حضرت اسحاق کا نام لیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہیں اقلوتا بیٹا بھی کہا گیا ہے، جو ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو جو لوگ حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ مانتے ہیں وہ کئی دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلا تو تاریخی ترتیب کا ہے کہ تقریباً 14 سال تک حضرت اسماعیل ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ دوسرا جغرافیہ کا کہ قربانی کا واقعہ مکہ کے قریب منا میں پیش آیا جہاں حضرت اسماعیل رہتے تھے۔ تیسرا قرآنی اشارہ ہے کہ قربانی کے واقعے کے بعد حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی، اور کچھ کا ماننا ہے کہ تورات میں بعد میں نام تبدیل کیا گیا تاکہ یہ اعزاز بنی اسرائیل سے جوڑا جا سکے۔ تو اگر ہم پوری کہانی کو سمیٹیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے اسلامی دنیا کے 3 بنیادی ستون قائم ہوتے ہیں۔ پہلا مکہ یعنی وہ مقدس مقام، دوسرا حج یعنی وہ عظیم عبادت اور عمل، اور تیسرا عید الاضحیٰ یعنی اس عظیم قربانی کی یادگار۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ قربانی، اطاعت اور بے پناہ ایمان کی یہ قدیم داستان آج کی ہماری اس جدید دنیا میں کیا معنی رکھتی ہے؟ اس کا اصل پیغام کیا ہے؟